अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी हैरतंगेज करामत, एक ऐसे हैरतंगेज वाक़े का जिक्र लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसे सुनने के बाद आप भी हैरानी में रह जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अदल इंसाफ के पैकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु और बुतों का, कि जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामत के चलते बुत सजदे में गिर पड़े। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे कि जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बुत सजदे में गिर पड़े। और नाज़रीन मोहतरम, इन बुतों की तादाद एक दो नहीं थी बल्कि 300 थी। कैसे हुआ था ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतमाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें फारूक आज़म भी कहा जाता है, उनकी ज़ाते बाबरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद आप हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा हुए जिन्हें मुसलमानों ने चुना। आप हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते बाबरकत से इस्लाम को वो सरबुलंदी मिली कि इस्लाम कई बरआज़म तक फैल गया। आपकी दौरे खिलाफत में ही इस्लाम की रियासत इतनी ज़्यादा फैल गई कि कई लाख मुरब्बा मील आपकी खिलाफत का इलाका हुआ करता था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु अदल इंसाफ इस तरह से करते थे कि भले ही सामने उनकी औलाद ही क्यों ना हो, वो कभी किसी का हक नहीं मारते थे और ना ही किसी का हक किसी और को देने दिया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तैयबा के ऐसे कई सारे वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने उसमें अदल इंसाफ करके दिखाया। और नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हाजत रवा करमल्लाहु वजहुल करीम को हमेशा अपने साथ रखते, क्योंकि उन्हें पता था कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म है इस वक्त इस रुए ज़मीन पर वो किसी के पास नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और उनकी रहलत के बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही उनके इल्मी वारिस भी हैं और उनसे ज़्यादा किसी का भी इल्म नहीं था। तो हर मौके पर जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फैसला किया करते थे और कोई फैसला उलझ जाता तो वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका था कि वो मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ही बुलाते और उनसे ही फैसला करवाते, क्योंकि वो सब जानते थे कि रसूल अल्लाह के बाद अगर कोई सही फैसला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत ही है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, जो आज वाक़या हम आपके सामने लेकर आए हैं ये भी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद का है। जी हाँ, जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके थे तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया और आप भी सुनकर उससे हैरान हो जाएंगे। वाक़या कुछ इस तरह है नाज़रीन मोहतरम कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए, यानी जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपके कुछ दोस्त थे जो मुशरिक थे, जो आपके ईमान लाने से पहले आपके दोस्त हुआ करते थे। यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब जब ईमान नहीं लाए थे तो उनके कुछ दोस्त ऐसे थे जो अब बहुत ज़्यादा मुशरिक हो चुके थे और आपके ईमान लाने से पहले वो आपके दोस्त थे लेकिन अब वो आपके ही दुश्मन बन चुके थे। तो उन सातों के साथ दोस्त जो कि मुशरिक थे और हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के पहले दोस्त थे, उन्हें जैसे ही हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने की खबर मिली कि उन्हें मालूम पड़ा कि उमर तो ईमान ले आया है, तो वो आप हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहने लगे, ऐ उमर, ये तुमने क्या किया? अपने और अपने बाप दादा के दीन को इस तरह छोड़ दिया, अपने बाप दादा के माबूदों को अब तुम भी बुरा कहोगे? आखिर तुम्हें ऐसा क्या दिखा उस मुसलमानों के दीन में कि तुमने अपने बाप दादा का इतना पुराना मजहब छोड़ दिया और अपने मजहब से ही फिर गए? हमने तो ये भी सुना है कि तुमने बुतों की पूजा भी छोड़ दी। ऐ उमर, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भूल गए लात और उज़्ज़ा ने ही हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है? नाज़रीन मोहतरम, ये सात मुशरिक दोस्त ये नहीं जानते थे कि जिसके दिल में इस्लाम की शम्मा जल जाती है फिर उसको कोई भी बुत अपने आगे झुका नहीं सकता। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोस्तों की, उन मुशरिकों की बात सुनकर फरमाया कि मैं अब सच्चे मजहब को कबूल कर चुका हूँ, अब बुतों की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है,
میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو مالک مانتا ہوں۔ تو وہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کرنے لگے، بحث و مباحثہ چلتا رہا، وہ بتوں کو صحیح ٹھہرانے میں لگے تھے اور حضرت عمر بن خطاب ان کے سامنے اسلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے جا رہے تھے۔ پھر جب وہ لوگ نہ مانے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا، ٹھہرو، میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا کہ اس مذہب کو قبول کر لیا اور بتوں کو چھوڑ دیا، چلو ہم بت خانے کی طرف چلتے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساتوں کے ساتوں دوست کو لے کر جو کہ مشرک تھے بت خانے میں ان لوگوں کے ساتھ داخل ہو گئے۔ بت خانے پہنچ گئے، اندر جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بتوں، اگر حضور سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، اور ان بت پرستوں کا دین جھوٹا ہے، تو سارے کے سارے بت سجدہ کرو تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مذہب اسلام ہی سچا دین ہے اور سچا مذہب ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اتنا نکلنا تھا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بت خانے میں 300 بت جو رکھے ہوئے تھے، حضرت عمر کا یہ فرمان سنتے ہی سارے کے سارے بت سجدے میں گر پڑے، اللہ اکبر۔ اور اچانک وہ بت بزبان فصیح انسانوں کی طرح ایک زبان ہو کر بولے، یقیناً حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سچے نبی ہیں اور اسلام ہی سچا مذہب ہے، اللہ اکبر۔ بتوں کو سجدہ کرتے دیکھ اور یہ سب بولتے ہوئے دیکھ کر وہ سارے کافر لوگ جو مشرک تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہوا کرتے تھے، وہ لوگ حیران رہ گئے، اور اس کے بعد ان سب نے بھی ایک زبان ہو کر بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب کے سب ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب حضرت عمر کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارے پیارے آقا، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، خاتم الانبیاء، رسول الثقلین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا، جب ان کے غدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ایسا ایمان کا جذبہ عطا فرمائے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔